ہر جا کے کچھ اپسیٹ ہوتی ہیں یا پھر اس پہ نکال دیتی ہیں somehow؟ نہیں، وہاں غصہ آتا ہے، ضبط کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ بڑی مشکل چیز ہے، اذیتناک چیز ہے یہ ضبط کرنا. اچھا جی، آپ الزام ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی مسٹیکس کو اون کرنے کی بجائے ڈیفینڈ کرتے ہیں. یس، جو کمی بیشی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی میں اس کو ڈیفینڈ کرتی ہوں. کرنی بھی چاہیے. آپ الزام ہے کہ آپ کی حکومت خواتین پر ہونے والے مظالم پر نئی لاز پاس کروانے میں تو کامیاب ہو گئی، مگر پریکٹیکلی اب تک ان مظالم کو روک نہیں پائی. پریکٹیکلی یس، امپلیمنٹیشن کا فقدان کافی جگہ پر ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری پارٹی نہیں کر رہی. پچھلے 64 سال سے یہ ایشوز ہے. مائنڈ سیٹ ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کہیں بھی غصہ آیا تو عورت پہ غصہ اتارو، مارو پیٹو، یا شک کی بنا پہ عورت کو کاری کر دو، ناک کاٹ دو، جلا دو. تو یہ مائنڈ سیٹ معاشرے میں ہے. تو اس کے ذمہ دار صرف حکومت نہیں ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، اس کی ذمہ داری ہم سب پہ جاتی ہے. سب پہ جاتی ہے. یہ حکومت کو نہیں کہہ سکتے. نور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، نور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اکثر جب سنا ہے کہ کسی لڑکی کو جلا دیا، 18 سال کی دلہن کو جلا دیا تو اس کی ساس ہی جلا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایشو عورتوں میں بھی ہے. یا پالیٹکس کا تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں. ایگزیکٹلی، دس از بیسکلی معاشرے کی ایک برائی ہے. صحیح بات ہے. اچھا، پالیٹکس میں کیوں آئی تھی؟ I think that was a very obvious thing to do after so much crisis, اور automatically پولیٹیکل ایک ایشو بن گیا اور اس کے بعد لکھنا شروع کرا، ایفیلیشن ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی سے، جوائن کر لیا، بی بی صاحبہ سے ملاقاتیں. تو اٹ واز دا obvious thing to do. آئیڈیل پولیٹیشین کون؟ I think my ideal politician would be Nelson Mandela. اتنے سال جیل میں گزارے، لیکن آفٹر آل دیکھیں پالیٹکس میں آپ کو صبر کرنا آنا چاہیے. so much for his country as well. آپ دیکھیں نا کہاں سے کہاں لے گئے اپنی کنٹری کو، ایک اکیلا آدمی. اس نے کتنی محنت کی. تو یہ آپ کچھ کریں گے ہمارے ملک کے لیے؟ پتہ ہے کیا، اپنے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک فرد کیا فرق کر سکتا ہے. ایوری بڈی کین میک اے ڈفرنس. انڈیویجولی جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جس طرح میں اگر کہیں چلے جاتی ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، میں چلے جاتی ہوں، دس از واٹ آئی کین ڈو. میں پورے سسٹم کو سنگل ہینڈیڈلی چینج تو نہیں کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن آئی کین میک اے ڈفرنس سم وے. تو آئی تھنک ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور جسٹ ڈو اٹ. یہ نہ سوچیں. مجھ پہ بہت دفعہ یہ الزام لگایا گیا کہ جی میں چلی گئی پبلسٹی کے لیے یا فلاں کے. اٹس ناٹ دیٹ. جب آپ کسی چیز کے لیے واقعی فیل کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، اس میں کام کرتے ہیں، آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں نا. باقی لوگ جو لوگوں کا کام تو ہے نا کہنا، کچھ تو لوگ کہیں گے. ہاں، کام ہے کہنا، لوگوں کی مجبوری ہے. مجبوری بھی عادت سے مجبور. جی، پاکستان سے کن 5 مسائل کو ختم کرنا چاہیں گے؟ مہنگائی، غربت، لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ ڈیفینیٹلی، آپس کی نفرتیں، اور ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنے کی عادت ڈالیں. مطلب لیزینس بیسکلی. ہماری جو قوم ہے نا، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے ہر چیز میں. یوتھ آج MBA کی ڈگری لے کے نکلے تو چاہتے ہیں کہ فٹ نوکری مل جائے، 50,000 تنخواہ ہو، دفتر و فلاں ہو. محنت میں جو عظمت ہے نا، وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. یہاں سے ہم جائیں گے باہر، ہم میکڈونلڈز بھی بیچیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں کام نہیں کرنا. یہاں ہمیں بابو بن کے بیٹھنا ہے، محنت کرنی پڑتی. دیکھیں، فار سکسیس دیر آر نو شارٹ کٹس، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. فیلئر آئے گا لیکن ایونچولی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اللہ بھی آپ کو تبھی پھل لگاتا ہے جب محنت کرے. محنت تو کرے نا. اب گھر بیٹھے تو کچھ بھی نہیں آئے گا نا کہ آپ شیخ چلی کی ساتھ طرح سپنے دیکھتے رہے کہ اچھا میں ایک دن الادین کا چراغ. میں یہ کیا کرتی تھی، میں جب چھوٹی تھی، مطلب چھوٹی ان دا سینس کہ میں آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان دا موویز ایز ویل نا، تو میرا یہ ہوتا تھا کہ بس گھر بیٹھی رہوں، خود ہی کام آ جائے گا، میں یہ کروں گی، میں وہ جیت جاؤں گی. دین آئی فگرڈ اٹ آؤٹ کہ نہیں بھائی، محنت تو کرنی پڑے گی، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، ورنہ نہیں ملتی. اچھا جی، 80s یا 90s میں کوئی ایسا فیشن کیا ہو جسے دیکھ کے ابھی یہ ہوتا ہو کہ یار یہ دیٹ واز اے مسٹیک، واٹ ڈڈ آئی ڈو؟ اوف اللہ، وہ جو کاؤل شلوار نہیں آئی تھی، بہت قسم کی شلوار جو آئی تھی نا، بہت چھوٹی قمیضیں. اوف، آئی ہیو دوز پکچرز اینڈ دے آر ہارریبل. اچھا، نہیں اچھی لگتی نہیں. اور ہیئر اسٹائل بھی تو عجیب عجیب پمپس والے. مجھے یاد ہے میں نے ایک کزن کی شادی تھی تو اس میں نے حیدرآبادی جوڑا پہنا تھا اور میں نے جا کے وہ جوڑا بنایا تھا، وہ جو نہیں ہوتا ہے وہ شمیم آرا ٹائپ. I was very young and it was
horrible. उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि मैं महारानी लग रही हूँ, लेकिन अब जब मैं तस्वीर देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि अल्लाह मैंने ये क्या किया अपने साथ. टाइम के साथ टाइम टू टाइम आपको एक्चुअली फील होता है कि हुआ क्या है. पहले शुरू में तो आप उस वक्त वो कर रहे होते हैं फैशन के साथ, इसलिए कहते हैं कि फैशन अपना जो आपको सूट करे उसके साथ ही चलना चाहिए. I think always less is more. है ना? The simpler the better. Simplicity has its own beauty. लेकिन वो आपको एक एज के बाद ही समझ आती है ना, पहले तो फैशन की दौड़ में आप साथ चल रहे होते हैं. मैंने देखते हैं छोटी छोटी बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी हीलें, नील पॉलिश, ये ड्राई होती है बकायदा 13-14 साल की. मैं हैरान हूँ कि बकायदा पूरे बाल बगंडी डाई हुए हैं. बिल्कुल. अरे भाई छोड़ दो. हमारे तो एज में कभी भी नहीं होता था. मेरी माँ तो आईब्रोज, मुझे याद है मेरी यहाँ पे मुझे होती थी मुस्टैशेस, देन यू नो वो कहती नहीं बनानी नहीं अभी तक, अभी नहीं, छोटी हो तुम, छोटी हो. अब तो बच्चियाँ 9-9 साल की बच्चियाँ मैनेजर माँ के साथ करा रही होती हैं. माँओं ने भी वो कर दिया ना कि बिकॉज़ दे आर सो डेक्ड अप, सो फैशन कॉन्शियस, यू नो दिस टेलीविजन एंड द मीडिया एंड channels and everything, और फैशन जो चल रहा है, सब लोग ये फैशनेबल हो गए. लेकिन यहाँ पे यही कहूँगी कि प्लीज वो फैशन अपनाएं जो आपको सूट करे. जरूरी नहीं है कि फैशन के साथ आपके साथ वो जाना हो. अच्छा जी, आगे आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, मजेदार आपके लिए रखे हुए हैं. मर्दों की कौन सी ऐसी चीजें, एक ऐसी चीज है जो आपको कंफ्यूज करती है या अच्छी नहीं लगती? When men try to show off, जो है उससे बढ़ के दिखाते हैं कि हम ये हैं. ये क्यों करते हैं? that I mean just be normal. हाँ. And when men wear shoes without socks, oh that is like that, oh seriously वो बहुत ही बुरा, irritating, very irritating. अच्छा जी, एक आपको वैसे एक पिक्चर दिखाते हैं, एक मोन्टाज, फिर जी भर के जीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा. यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा. है जुनू साजीने में, है जुनू वेरी नाइस. अच्छा, आप इतना माशाल्लाह देखिए ना, सोशल वर्क भी आप हर जगह पे सिचुएशन है औरतों के साथ पहुंच जाती हैं, तो एंड यू सीम लाइक एन इमोशनल पर्सन. ऐसा कोई केस हो जिसकी मतलब निकलने में काफ़ी अर्सा आपको लगा हो, या यू स्टिल मीट दैट वुमेन, और या इस तरह की कोई? Yes, there was a case about a baby girl, baby सना, 3.5 साल की बच्ची थी, जिसको 2 ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल ने allegedly रेप करके उसको मार दिया था. That has stayed with me. देखिए जरा कि अभी तक ये चीज़ें होती हैं. And did you do anything for her then? You tried to? पकड़े गए वो लोग? वो पकड़े गए थे. पुलिस ने नहीं पकड़ा, मोहल्ले वालों ने पकड़ा, लेकिन उस केस को मैं ले गई थी एंटी टेररिस्ट कोर्ट. वहाँ से दोनों को सजाए मौत हुई. 40 डेज में रिकॉर्ड जजमेंट आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक जो था उसको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया. तो दैट स्टेज विद मी. या यू नो कि वो इंसाफ भी नहीं मिला. और कितना बड़े पता है गरीब से लोग थे, बंगाली. वो बच्ची की तस्वीर मैंने देखी थी, उसकी डेड बॉडी की. शी वाज डेड. माय गॉड. ये देखिए, ये हमारे मुल्क में इतने कुछ ये होता है. ये जैसे आप कहानी बता रही हैं, इसी तरह से मैंने एक, अल्लाह माफ़ करे, लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक. बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा और सीरियस हो जाएगा. ओहो, देखिए कितनी सेंसिटिव है. पॉलिटिशियन ज़रूरी नहीं होता कि सख्त लोग हों, बड़े सेंसिटिव और अच्छे दिल के मालिक भी होते हैं, आप देखें. और औरत तो वैसे भी है. शर्मिला जी के बारे में तो मैंने जैसे देखा भी, और जैसे बता रही हैं, हमेशा यू बीन देयर फॉर. एक्चुअली मैंने वो बच्ची की जब उसकी डेड बॉडी निकाली थी गटर से. खुद निकाली थी आपने? हाँ, मैंने नहीं निकाली थी. वो आइडेंटिफाई किया था मुलजिमान ने, और पहले उसको पानी की टंकी में डाल दिया मार के. फिर जब घर वाले उसको ढूंढने निकले तो उसको एक बैग में डाल के, गिनी बैग में डाल के, उसको गोरा कब्रिस्तान के पास एक गटर था, वहाँ डाल दिया. तो जब मोहल्ले वालों ने उनको पकड़ा तो उनको मारा, तो फिर उन्होंने बताया कि जी हमने बॉडी वहाँ डाली है. तो वो जब निकाला तो पुलिस ने उसकी पिक्चर ली थी, तो उस बच्ची की टांगें टूटी हुई. तो दैट पिक्चर वो मेरे जहन से अभी तक नहीं जाती ना. ओह माफ़ करे. तौबा, कैसे जालिम है. जानवर हो गया इंसान. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंसान तो रहे ही नहीं हम लोग.
जैसे मैंने अभी कोई खबर सुनी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि आदमखोर कोई कहीं पे उन्होंने गुजरांवाला साइड पे 2 आदमी थे, उसने अपनी बीवी को, अपनी बहन को खा गया, वो अपनी बच्चों को खा गया। कैन यू इमेजिन? अल्लाह, मैंने वो देखी, मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो मतलब है इस दुनिया में, एग्जिस्ट करते हैं। और वो क्या करते थे, मुर्दे निकाल के ना वो खाते थे, अल्लाह माफ़ करे। चले जी, अब हैप्पी नोट पे लेके आते हैं शर्मिला को, बहुत इमोशनल कर दिया हमने इनको। अच्छा जी, क्या चीज़ ज़्यादा अहम है, इंसाफ या रहम? इंसाफ। इंसाफ, चाहे वो इंसाफ नहीं, देखें इंसाफ अगर नहीं होगा तो जाहिर बात है बहुत सारे लोग उससे मुतासर होते हैं। लेकिन आपको लगता है हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता है किसी को? बहुत कम। इंसाफ मेरे ख्याल है अल्लाह की अदालत ही कर, सिर्फ वही यहाँ पे छोड़ देते हैं। मुख्तारा माई का केस आप देखिए, उसमें देख रही थी 5 साल उसको हो गए, वो बेचारी रो रही है कि 9 या 5 साल 9 साल हो गए उसको लड़ते, 5 साल तो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और उसके बाद आप देखिए कि सारे मुल्ज़िमान जो हैं वो बरी हो गए। तो इंसाफ तो फिर अल्लाह की अदालत में इंसाफ है। सही बात है। वो उस बेचारी ने, मैंने खुद न्यूज़ जब वो पढ़ी तो उसने लिखा कि मुझे क्या हुआ कि करने के, मैंने अल्लाह की अदालत पे छोड़ती हूँ। मतलब ये औरत के साथ ये वैसे बड़ी ज़्यादती है हमारे मुल्क में अभी भी। हालांकि हम लोगों को मिल गई है जी, कोई मुझे वो बता रही थी, पता नहीं कौन सी दफ़ा के थ्रू, आप अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है तो आप हैरासमेंट का वो कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज स्टिल हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अब एक औरत के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई, पूरी दुनिया ने वो कर दिया, उसके बाद अब उसको इंसाफ नहीं मिला उस औरत। शवाहिद मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद कोर्ट अप्रिशिएट नहीं करती। तो बट फिर इंसाफ अंधा होता है। हाँ, हमारा तो इंसाफ काफ़ी अंधा है। अच्छा शर्मिला, क्या डिफरेंस है, आप क्या करना चाहती हैं अपने मुल्क के लिए अगर आप प्रेसिडेंट बनती हैं? या मतलब ऑब्वियसली यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड वन आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके आप आगे आते हैं। अगर आप बनती तो आप क्या सबसे पहले चीज़ें करना चाहेंगी, स्पेशली फॉर वुमेन? कि डिस्क्रिमिनेशन जो होती है ना हर जगह जिस ख़वातीन के लिए, कि फला जॉब है तो उसमें प्रायोरिटी दी जाती है मर्द को, या कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है तो अगेन मर्द को फौकियत दी जाती है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। और इसके लिए बड़े स्ट्रिंजेंट देखें कवानीन हम ले आएंगे, लाए भी हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि इस तरफ देखें ये गवर्नमेंट की हद तक नहीं होता, मैंने प्राइवेट सेक्टर में इतनी डिस्क्रिमिनेशन देखी है विद वुमेन एवरीवेयर। घर में आप देख लें, जिस तरह अभी मैम बता के गई थी कि जी अगर शादी करनी है तो नंदों के और सास के ताने सुनने के लिए तैयार हो जाए। भाई क्यों तैयार हो जाएं? ये आई मीन दिस इज एक माइंडसेट है ना, वो चेंज होना चाहिए। सही बात है। एंड आई थिंक इट्स लाइक अ वॉर। जिस तरह हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हैं ना, ये जंग हमें लड़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लंबी लड़नी पड़ेगी, लंबी। लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन, जैसे अभी आई बिलीव कि पिछले आप देखें 10-15 या 20 साल से जहाँ हमारी अम्माएँ जो थी वो एक डिफरेंट माइंड सेट था उनका, बट नाउ वी आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन देम। हम आवाज़ उठा सकते हैं। लड़कियों के भी अब माइंड सेट चेंज हो रहे हैं। लड़कियां भी अब वो बर्दाश्त नहीं करती हैं अगर अपने ऊपर। आप देखें गाँव की औरत भी अगर जुल्म होता है तो मुख्तारा माई को देखें हुआ, शी स्टूड अप फॉर herself, शी 9 years शी fought for herself। ठीक है, वो और बात है कि कितना इंसाफ मिला नहीं मिला, लेकिन वो एक अवेयरनेस, एक सेंसिटिविटी आ रही है। You're right. So that is somewhere we are making a difference. इंशाल्लाह we'll make a difference। शर्मिला, वक्त थोड़ा कम रह गया, कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी सब चाहने वालों को, प्लीज दैट्स योर कैमरा। मैं एक ही मैसेज हमेशा देती हूँ, वो ये है कि लव योर कंट्री एंड लव योर फैमिली, और जो वैल्यूज़ आपकी हैं, जो आपका कल्चर है, जो आपकी वैल्यूज़ ट्रेडिशन है, उसको आप संभाल के रखें, उसको आगे लेके चलें एंड ऑलवेज वर्क विथ रिस्पेक्ट। बहुत शुक्रिया शर्मिला। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, वी रियली नीड पॉलिटिशियंस लाइक यू, एंड यू नो जितना आप अच्छा काम कर रही हैं इसी तरह करती रहें। और कोई भी अगर आपको वो कहते हैं ना दिल तोड़ने की कोशिश करें तो प्लीज़ डोंट लिसन टू देम, बिकॉज रियली द वुमेन, द यंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान, दे लुक अप टू यू। थैंक यू सो मच शर्मिला जी।